Agparintumeng tayo. Agparintumeng tayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos ama nakabalin amin ken agnanayon nga apo, bigbigen mi anapuan yaman ti kinamanga asim kada kami, ket aminen mi as ipapakumbaba dagiti pakasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka ken iti tunggal maysa. Iti si gagagar anakem, sungbaten mi ti ayab mo ngagbalin nga adalan, babaen ti panangmuli mi ti biag mi ama itulad ken Kristo. Apo mi, amumi adaytoy nga ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapuan yaman dagiti parabor mo, ipateg ken usaren mi ida itinainsiriban awagas. Iburay mi ida asi ayat kadagiti pada mi a tao, ket isubli mi ida a makayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy a panakatubay mi, kas katalek mo, kas tamit ten nga ikagumaan mi nga awisen dagiti dadduma, nga agbalin a katalek mo. O Diyos, aman nakabalin amin ken agnanayon nga apo, dawaten mi daytoy, takas iti panangirugim daytoy na saya at akanakem kada kami, itong palmo metlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos ti bugbugto nga anak na, ikakaasi na kami. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat, dagiti naawat nga intentions iti daytoy a misa. Panagyaman naggapu kadagiti sumaganad. Juliet Barba and family, Librada Bose and family, Andrea Andre, Pauline and Ariel, Lia V. Alcos and family, Karen C. Presya, naggaputi maysa akabsat, Pariñas family, Alicia Apolinar, Jovita Takata and family, Rosita S. Batino and family, Mr. and Mrs. Nolito Carino Sr. and family, Dominador Lahon and family, Jocelyn Claire Perlas, Anneli Denise Perlas. Thanksgiving and special intentions naggapu kadigiti sumaganad, Marso C. and Isa, naggapu iti maysa a pamilya, Winfred and Marieta Pastores and family, naggaputi maysa a pamilya, Chesa, Chona and Angelica. Birthday blessings, naggapu ken ni Godofredo Ray Molina. Love offering from Knights of Columbus, Father Bernardo Lago Council 8561, Father Tomas Pacano Council. Misa para kararwa digiti sumaganad, Camilo and Marcela Pariñas, Palekpek and Dioferio families, Joliet Semplesio, Rosita Sulamin, Jose Domingo Sr. and Jr., Florentina Domingo, Mary Vic Domingo, Mercedes Cabañeses ken Onofre Cabañesas, amin nga minminatay ti pamilya Cabañesas ken Alcantara.
Arnolfo C. Baula Sr. Santos Sanchez, Alberto Fair, Nena Fair. Janer Benedicto, Jansen Benedicto, Robert Benedicto. Severo Juanita Condrado Bersalona. Romeo Charity, Jose Joaquin. Valesiano Ken Manuela Sanchez, Caridad Nicolas Josefa Ermetaria Adelina Santos, Gregorio Sanchez Ken Angelina Sanchez Ken Amin Minatayda. Marieta Perlas Bañez. Condrado Palekpek, Lois Mailed, Martina Polio Palekpek, Ken Nemesia, Ken Amin Minataydi Familia Palekpek and Mailed families. Wilfredo Lomigo, Ken Amin Minataydi Pamilyada. Henara Samson, Nicolas Samson. Blas Borreta, Teresita Borreta, Ken Amin Minataydi Pamilya Borbano and Borreta. Rodolfo Francisca May Benicta. Domingo Cabaya, Marcela Cabaya. Dionisio Papagayo, Carmen Papagayo, Ken Amin Aminatay di Papagayo de la Cruz families. Soledad and Melchor Bilhera. Francisca Alcos and Nieves Gazmen. James Oliver and Roan Marzan. Petra and Miguel Alcos. Marcelito Alcos, Peregrino Alcos, Ken John Lloyd Reyno. Jonel Jesus Adela Pilar. Santos Valeriano Manuela Sanchez. Roman Felicitas Salome Bigornia. Frank John Bigornia, Damian Torrijos, Pilar Torrijos. Jose Kenwana Angeles, Peroida, Andrea, Silverio, Mariano Angeles, Ken Joaquin. Boy Silaw Jr. Ken Amin Minatayda. Tomas and Catalina Gazmen, Freddy Bañez, Bienvenido and Alicia Bragas. Mary Grace Lacon Andrada. Joseph Batino, Francisco Sequerra, Victoria Sequerra, Codrado Sequerra, Ken Amin Minatay ti Pamilya Sequerra Ken Blasa. Misa Gloria para kadigiti minatay nga ubing nga awan pulos makalagip kadakwada. Thanksgiving and special intentions offered by Mr. and Mrs. Kerubin Perlas and family. Prayer for all souls in purgatory. Dagiti kadaywan at tao akas kadatayo, ket mapan itilubong nga awit-awit na ti mensahe ti Diyos. Nga awan pa'y pulos ti maited na no saan laeng anaimbag adamag, ken ti ebanghelyo a maiwaragawag iti sa dinuman a lugar. Idi nagkauna a siglo, kalpasan ti yaay ni Apo Jesus, adu kadagiti na al-alukoy a sumurot iti Kristiyano, gapwen ta inda na imatangan ti panagbiag dagiti Kristiyano, ken no kasano ti inda panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Karaman pay iti inda panaggiinayat ken panagserbi iti tunggal maysa. Nagbibiyag ken inwarwaragawag da tinaimbag adamag
iti kasta awagas, kas panagkapuso ti mensahe ni Kristo. Iti kastoy kadi a kinasimple ken kinataros awagas ti kasapulan tay iti agdama a panawen. Kadwa tay iti Apo iti baet tayo, intay dawaten ken kuana no kasano ti kasayaatan a panangipakaammo iti sauna. Ti ag-sponsor iti misa tayo ket dagiti Knights of Columbus, ti mangidaulo iti panagkanta ket ti men's choir. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kumakada kayo. Idaton tayo dagiti bagbagi tayo, agdawat tayo ti pamakawan ti Apo, kadagiti adu nga bidbidot ken nagkurkurangan tayo. Ket iti kasta may kari tayo nga umawat ken kuana, ang ronaan na iti na Santo na Eucharistia, arambakan tayo ita. Agkompesara, iti Diyos, saman nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, kasyak nakabasulak, iti panunod sa aramid ken liway ko. basol ko, unay. Isungag pakpakaasya, ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga agneles, ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akumaatya. Kaasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, si parang mo tipudno nga insurom kadagiti na iwawa. Tapno iturong mo ida itidalan mo. Ipaay mo kadi, tadagiti na ikameng iti na Kristiyano na pamati. Laksidan da ti amin na may busor iti pamati da. Ket ti mayataday ti anuruten da. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Dito may basa na daw ti libro ni Propeta Amos. Kinuna ni Amasias ken ni Amos. Sika propeta, agsubli kay jay Juda ket sadyay ti panggedam babaen ti panigipadtum. Saan ka nga gipadto ditoy Betel, agsipod ta ditoy ti sanktuaryo ti ari ken templo ti pagilyan. Saan kuha kita ti propeta kapatangdanan nga gipadto insungbat ni Amos. May saak agpaspastor kinagayaywan karigiti sikumuro. Ngem inalan at giapo ti trabaho agpaspastor. Ket imbilin na nga umayag agipadto karigiti tattao na nga Israelita. Isaw ti Apo. Dengdenggek ti sasawen ti Apo a Dios. Ikarina nga ited na tital na kadatayo at tao na. Pudnong asisasagana amang isalakan kadagiti agdaydayaw ken kuana. Ket agtali na edto ti dayag na iti dagatayo. Agmay santo sa diyay, ti ayat ken ti kinapudno, ket agtipon to ti kinalinteg ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno ti tao manipod ditoy daga, ket ti kinalinteg ti Dios tumanawag to manipod langit. Parabura na tayo ti Apo, ket umadadon to ti apit ti dagatayo. Umununan to ti kinalinteg, amagna iti sangwanan ti Apo, ket isagana na ti pagnaan na. Dito ay may basa na daw di surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso.
Agyaman tayo ti Diyos kenama, iapo tayo ay si Kristo, ti panakipag may sanat ken Kristo. Binendisyonan na tayo ti amin ang espiritual na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayo ti Diyos ngagbalin ako kuana, babayen ken Kristo. Tapno na santuan, kenawan pakababalawan tayo ti sangwanan na. Gaputi ayat na, ingked din ti Diyos ababayen ken Hesu Kristo, pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggap na. Dayawen tayo ti Diyos, gaputi nagloryaan aparabor na. Gapu itinted na kada tayo ti sagot kada ti dungdungwen na nga anak. Nawayawayaan tayo babaen ti papatay ni Kristo. Napakawan met dagiti basol tayo. Anya na nagdakkel ti parabor ti Dios ngayon paina. Asibubuslon kada tayo. Iti amin na kinasirib ken panakamo. Inarami ti Dios iti panggep na. Impakam muna kada tayo tinalimid a plano na ngayon kedeng na atong palen na babaen ken Kristo. Anya ti plano ti Diyos atong palen na inton dumting tumitso a tiyempo. Iso da ito'y pagmaysayan na panakaulo ken Kristo dagiti amin na parswa ijay langit ken dito'y dagat. Maaramin dagiti amin na banag kas mayan nurot iti plano ken pangedeng ti Diyos. Pinili na tayo agbalin na tattao na iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Gapu iti panggap na metlaeng anaibatay itingkedeng na ididamo. Idaydayaw tayo ngayon iti dayag ti Diyos. Datayo ngay mununa anang inanama iti Kristo. Kastamet idi kada kayo. Namati kayo ken Kristo, idinangegyo ti pudno a mensahe. Inyeg inimbagadamag ti panakay salakan nyo. Minarkaan na kayo ti Diyos, babayan ti parangted na iti Espiritu Santo, ngayon karina kas pakakitaan, ti parang tagikwana kada kayo. Dahito yung Espiritu, iti mang patalged, ti panangawat tayo, inkari ti Diyos, kadagiti tattao na. Ipanamnaman na nga kada tayo, ikanto ti Diyos, tinananay away-awaya, dagiti kukwa na. Idaydayaw tayo, tidayag na. Isaw, ti Apo. Iapo anda ko makana kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Inayaban ni Jesus dagiti 12 nga dalan na katimbaon na idasag dudwa.
Inikan na ida iti panakabali namang paksyat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida. Di kay mangitugtugot iti urayan niya. Tinapay man wenno bayon wenno kwarta kadagiti bulsayo. Sarukod laeng ti tugot yo. Agsapatos kayo ket umanayan ti maysa a kagayo. Iti sa dinuman na lugar nga da mangawat kada kayo inayon na pay. Agyan kayo iti dayta abalay. Agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. Dudumteng kayo iti lugar nga awan umawat ken dumngeg kada kayo umanaw kayo. Ket pampagan yo ti tapok kadagiti saksa kayo akas pakdaar kadakwada. Napangarod dagiti adalan na, ket inwaragawag da kadagiti tattao, amasapol ngagbabawi da, kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adu a demonyo, sinapsapuan da iti lana dagiti adu amasaksakit, ket pinaimbag da ida. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Yaman tayo, kaniya po Diyos, tamayat iti panagtudtudo na. Nagyaman kayo mga ladigalman, kuno nagbubutang kayo, gaputa nagkimkimat. Madama iti misa, idigalman, ijay Soyo Chapel. Muyong analpasen, ijay chapel. Medyo nangato, day iti basit nga tuktok iti basit nga bantay. Padamaak nga agser-sermon. Idin ta irugi namat iti second wave iti todo na. Nalpasmutten nga binaliwan na. Iti nakabukbuteng naggurgurruod idikuan nagkimkimat idikuan nakapigpig sa timaysa nga kimat. Ti nanabasak ti Facebook nga no agkimkimat adaywam dagitay konektado iti kadagiti kuryente. Napanunot ko nga dagos gapuenta agos osarak ti microphone nakakonektar iti reje portable speaker amplifier speaker ket nakakonektar iti kuryente kakabsat itoy nga nasubok wenno na test iti panagtalag ko kani Apo Dios karugrugik sermon napanunot nga kung adagos dayjay ket medyo nagudwa di panunod ko. Yang ata, usarak na ito nga microphone, uno saan. Kapunta, diya ka mo, imid ko na day dinalpas ni Misa. At natamaan na rin nga kimat. Ijay timaysa nga algaruba, ijay soyo, diya ka mo, nosto na ijay. Nakapigpig sa gayang. Pamati kan panagtalag kaniya po Diyos. Pamiris tayo kaabsat, iti nangagan tayo nga naibasa, iti daytoy agalad ana Diyosan panagtalag. Adawan tayo nga rod manipod iti instruction ni Apo Jesus kadagiti apostoles, idi ibaon na ida asagdudwa ang mangirugi iti misyon, nga insurunan kadakwada nga aramiden da. May salaan nga parte, tiyalaan tayo. Di kayo mangitugtugot, iti urayan niya. Kuna niya po Jesus. Kasto iti kunama nagiti sa magmamano nga biblical experts. Iti dayto nga bilin kano ni Jesus, ibuksilan na dayto elemento iti panagmisyon, kasi iti kunak, may sangagalad, iti panagtalag. Bueno, talag, trust. Ti panagtalag at panagpanuray iti Diyos laeng. You rely alone on God. Uray anya ti mapaspasamak, kabailak, gaputa, at dati Diyos kanya. Agpanurayak iti bilag na
ken iti ipaay na atulong. Tiagtalek iti Diyos, no agtalek ka iti Diyos, sasauam akabailam nga awaten ken sangwen, tianyaman sumangbay iti biyak. So ti panagtalek, kat saan nga rod nga aglemeng, uray taong may ni Apo Esos nga mangsalukob kanyak, aglemengak no, agkimat. Saan nakasjay? Ti panagtalek, ulitin tayo, kat iso datay amok nga kabaila, kat awatek ken sangwek, tianyaman sumangbay iti biyak. Aduma dagiti sumangbay nga paspasama kiti biya gaya. Hala nga ragsak, namay, balaygi, adupay dagitay panakapaay, panakaupay, dagitay panagsakit, itay panagbukbutang gapo iti patay, wano na duma-duma nga pamukbutang iti aglawlaw katag dandanag kan. May kadwa ti talek, ipakita na iti nanumo a puso. Wano humble heart. Itao nga daan iti talek na ket nanumo wano napakumbaba ti puso na. Mangmangag tayo na kitay sasaunda, lalo no at kitay beauty contests. May panggap ti self-confidence. Ay, at the self-confidence na. Oozing with self-confidence. Iso nga nangabak iso na. Anyo ti self-confidence. Iso datay kaya't nang sawan, kabailam amin. Di mo masapol ti sabali at tumulongkan ka. Ngam kakapsat, mabalaagan tayo kuma, iti daytoy abana. Saan tayo ko mga over self-confident. Ang ko mga glablabos, dayto nga confidence. Tinapakumbaba a tao, aminan na, akasapulan na ti Diyos iti amin abanag ken aramiden na. Awan ti mama ay ti biyag, no saan mairaman ti Diyos kadagitoy. No ipueram ni Apo Diyos, may sadaytan nga kita iti kina ang sit kinapangas. Ipanagtalag ken ibuksilan na tinanumo ken napakumbaba a puso. Ti may kaalo ti talek guyuguyon na ka nga agtrabaho, aggunay ken agaktibo. Saan nga rod nga agtalekak ni Apo Dios manabtuog tulatan titulong na kanya agdalikap ko paalat na dito yan. Kung nagyana alay kwarto kon nga agte-text agpe-Facebooken. Datayo Pilipino, kabsat, naandor tayo. Ang kitin, nantay nga naandor, no, datay nakapoy tirik na tayo, aga bimagsak ko man ti Pilipinas. Imuray kasi niya iti aramidan ti China, nga kita iti panang pagpabuteng ka na tayo, natibker tayo lata. No naabak, kan napaay ka ita, mangrugi ka manen. Kasi niya iti Pilipino, ang kangagpaabak na kung gunadapaykin ka. Gaputad di maikat iti panagtalik mo, adumtang to reject ka nito. Ngadenggan matlaangan, wanohan na dengget tadengdenggan na tayo kang kanayon ni Apo Diyos. Ipaay itong matlaangan ni Apo Diyos iti tulong na. Saan man nga ita, inton madamdama. No saan nga inton bigat, iti sabali nga aldaw. So nga dartay pagsasao tayo nga we rely on God's providence. Anya ti providence, providensya. Kung nadagiti daduma anya da itoy. Saan nga datay adda ited laeng nga po Diyos. Kaputa muna nga kasapulam. No di ket di ti providence kayat na pay nga sauen makita niya po Diyos ti sumarunong nga aldaw. Ket dayta sumarunong aldaw nalabit isu iti panggep na nga pangiyawatanen ken ka, pangisagutanen ken ka, iti tulong na. So nga ti talek kabsat,
patyan tayo, nga iti amin nga aldaw, kuno iti anya naman nga aldaw. And in God's own time, ited na, dagiti parabor na iti tao. Aguray tayo laeng, agtalag, ken mamati tayo, iti providensya, ni Apo Diyos. Ti may kalima, ti talag, tulungan na ti taong agtulnog, iti pagayatan, ken awag ni Apo Diyos, ken kuana. Nagtalag ka, ken ni Apo Diyos, ket dinisidir mo nga agasawa ka, agtalag ka nga dahil nga panagasawam, sagot ni Apo Diyos ken ka, aramidem nga si papasnag ken si pupudno, ti akem mo, ti awag mo, ken akem mo, akas asawa, ken iti masakbayan, ama, wenno ina. Iti isagot ni Apo Diyos nga anak yo. Ni Amos, iti libro iti umuna may basa. Propeta Isona. Nanumula ang idi ngagpaspastor. Kaya nagayaywan iti kayo iti si Kumoro. Inamin na daytoy, awat ikay mo dingak akas propeta kunana. Ngam idi inawagan ni Apo Diyos, inawat na ti akem. Nupay amuna adi maikari. Inawat na gaputa adda ti Diyos. Adda iti Diyos. Ti si bubukel apanag talek na. Awate kon iti biyag ana asawaan, awate kon ti biyag iti kinamadi, ket agtaleka. Unay ken ni Apo Diyos nga tulungan na iti daytoy nga nangawagan na kanya. Dayta iti may kalima nga pampanunutin tayo may panggap ti panagtalag. Kakabsat, manipod di nabunyagan tayo, inawagan kanimbaon na tayo ni Apo Diyos. Nagbalin tayo nga kalasugan iti kapya. Ito iti kararag ni San Francisco. Lord, make me a channel and or instrument of your peace. Agbalin tayo nga instrumento apakadamagan ti padataya tao at ipagarian ti Diyos pudpudno ket adda payan ditoy lugaryo ipinigan. Ibaon na tayo pa ni Apo Diyos akas instrumento iti panagkaykaysa. Kadiket agiwaras iti puno mangaramid iti panakawarawara. Nga ibaon na tayo ti Diyos tapno iburay tayo ti bukod abiyag akas sagot that you become a blessing. Katagbalin tayo arason iti panagdakkel dagiti pamilya, growth of the family, akas gimong ni Kristo. Agbalin tayo kuma arason para iti padataya tao tapno agtalag damet ken ni Apo Diyos. Agwingiwing nga tatiado, kadagito ng ibagbagak. Imposible ta sasawam, da kayo lang ang apapadi. Narigat dayta. Nga magtalag tayo lata kadia, ken ni Apo Diyos kakapsat. Sana dakes no padasen. Ipanagtalag, idoron na tayo nga agaramid, kadagiti misyon, iti panagbiag. Igam kan kalasag tayo kuma, nagito'y pamagbaga ni San Pablo, iti may kadto nga may basa. Nga ited ni Apo Diyos, anya dato nga ited ni Apo Diyos, kadagiti makipagmaymay sa kani Kristo. Sabay na, anya iti pan nakipagmaymay sa kani Kristo, ti kayat nasa uwan. Ito yung mayo pan nakimisa, iti tunggal Domingo. Kuno itinaldaw, kan kang runaan na inawat mo amismo ni Apo Yesu Kristo, itinasanto na komunyon. You have become united with Him. Anya dagitoy nga sagot. Dagiti amin ana espirituan asagot nga aggapo ijay langit. Nakaad-ado daytoy. Ket iso kuma tiigam tayo, iso ti kalasag tayo, iso ti mangpabilag kada tayo nga agtalag. Tapno aramiden tay dagiti kabukbukodan tay nga akam.
Agbalintay ko mga roda si bibiyag a bendisyon para itipada a tao, asaan kat nga lunod. Agbalintay ko maapakariknaan ti sabali, itinatib kermeten a panagtalag da ni Apo Diyos. Tapno may daydayaw kumati Diyos. Ita kaniti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo. Mamatiak itimudas. Maaman na kabali namin. Anamarso ay tilangit ken daga. Ken kadagiti amin na makita ken di makita. Ken iti maysa nga apo ani Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti amay ti sakpay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso Diyos. Nagtao di tinapaypayso ang Diyos. Nayanak saan anaparso. Diyos sa kasmet laeng iti ama. Ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog nga naggapu sa dilangit. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Astamet anaylan sa iti krus kapukada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlongal daw, kas palawagen dagiti na santo na surat. Imuli sa dilangit ket si tutugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen as si dadayag, tapno komen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangte iti biyag. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, iparuyak-yak ko ti may maysa kunyag, apakapakawanan dagiti basbaso. Ito na ti panagungar, ken ti panagbiyak. Kakabsat, agkararag tayo, agpaiti tunggal maysa, tapno intay kumamasongbatan, asiaan nugot ti awag ni Apo Diyos. Ket kuna tayo, at to'y kami Apo, ibaon na kami. Apo, may salaing isunang agpaspastor, ken agayaywan kadagiti kayo. E minawagam ni Amos, ket inpan mo ti saom itingiwat na. Ikan na kami ti tured amang iwaragawag iti saom. Isu nga ikararag na. At to'y kami Apo, ibaon na kami. Apo, may sadalaeng ama nagbabain, ken saan analaing agsao. Ken minawagam ni Moses ken Jeremias nga agsao ken mangidaulo. Aramiden na kami amang ipukaw ti saong kaawan ti panagkitakit. Uray pay no saan anakasagana dagiti tattao adungeg kada kami. Isu nga ikararag. At to'y kami Apo, ibaon na kami. Apo, may sadalaeng amang ngalap amang daldalos kadagiti iketda. Eminawagam dagiti apostoles mo, amang isaknat tinaimbag adamag. Aramiden na kami nga awan buteng na, amang ipakaam mo ti saon. Isu nga ikararag. At to'y kami Apo, ibaon na kami. Apo, may salaing isunang agsingsingir iti buis, anak katugaw iti lamisaan na. Ngaminawagam ni Mateo, amang agas kadagiti tattaong ken mangpaksyat kadagiti demonyo. Nasugatan kami,
Aramiden na kami ang mga gasmet kadagiti daduma. Isu ngay kararag mo. At to'y kami, Apo, ibaon na kami. Apo, may sadalaeng amang isursuro, wenno kura paroko, wenno empleyado. Ngem dagiti tattao, kadagiti gimong mi asaan amanganos, iti kinaawan ti hostisya, mangisakit, kadagiti nakurapay. Agsao kakad kadakwada, iti amin na pudno, ken nasayaan. Isu ngay kararag mo. At to'y kami, Apo, ibaon na kami. Apo, may salaeng ananumong ababai ken ina. Ngem sinungbakan ti dawat dayjay a Samaritana. Indegam kumamet digiti amin a kasapulan ni ti inaldaw-aldaw. Isu nga ikararag ni. At to'y kami, Apo, ibaon na. O Diyos nga Ama, aramidem kuma at ibiyag ken mensahe ni Jesus, ket kayen na tirik nami, tapno siya nugot kami amang ipakamu iti pudno, ket ited mi iti pudpudno awaya-waya iti tunggal maysa, tapno agbalin iso na nga Apo iti amin, ita ken iti agnanayon nga awan inggana.
Pagparintuming tayo. Panagidaton tibiyag ti parokya. Apo Diyos, Ama, Ama na kabalinanin. Pangatuan, panagdayaw, ken panagbugbag, ipainikin ka. Iyawat mi pay, kinaipapusuan, panagyaman mi. Papayen itinabilig nga imam, inibin na kami iti panagdalyasat mi, unos idwagas ot tawin. Daton miken ka, digiti sumaron patawin, panagbiag. Bangunin mi iti simbahan, nagitakarpupakin. Tulungan na kami, dagiti karopa, akin gagayim mi. Kami yapon, iday timong. Sang-sang kamay sa kami ngagdalyasat, anak no iti ayat, agiti kami ti pamangkuyok, kadigiti magbigatan, ken mang tatikir, kadigiti nakap. Tapno at kumain mauli, maisin na, ken mabati. Kadigiti katalek mo, kadigiti nakapay, sakot iti arahatin mi ida magunod, kadigiti araramit, iti panagdaydayaw, panigisungkoy amati, panagdimay kadigiti na yung nagkaanak kami, yung kenti kadigiti pagtutubo, matupay, kas na dayaw, singpet, yan nalintek at masakmayan. Pagalabugang kumatinatan mo, iti amin asulit, pag-ihimi, ken kadigiti sa bali nga ili. Aging ka na maguntod mi ipagarian ng karim kada kami. Amen. Maria, inami Immaculata Concepcion, ikakaasi na kami ng anak mo. Agtugaw tayo. Kalpasan ti may kadua a misa, iti oras, iti alas 9, iti abikat, misa sa Jai Sulpek. Iti alas 4 numalem, misa sa Jai Gareta. Into no Sabado, iti alas 5, misa sa Jai Alinaya Chapel. Panagyaman, tay dagiti nagiburay, iti ayat ken tulong da, iti panakaanga iti parish youth camp nga agibos ita nga aldaw. Lailani Sanchez Rabanes, 13 and Melvin Domlao, Minda Weston, Joy and Noel Bizares, Josie and Eddie Sopnet, Rohel and Chema Palera. Bendisyonan na kay akan kanayon ti Diyos, kadigiti di namnamain aparabor na. Agyaman tayo, kadigiti nag-sponsor, iti misa tayo, kastamit, kadigiti nang idaulo, ti panagkanta, ken panagidaton. Thank you very much. Tumakder tayo.
Tumakder tayo. Kasta kumamit kinsa. Yaman tayo.